Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang berhormat rakan saya, Sapit Kepala Menteri Tan Sri Datuk Amar James Memasing. Yang berhormat Saudara Speaker Datuk Amar Awang Asfia. Seterusnya pengerusi MD World Saudara Donald Lawan, dan juga pengarah urusan Pro 2 SEAL Sdn Bhd Datuk Dr. Zahari Hussein, dan seterusnya Saudara Freddy Lawan. Yang berhormat rakan-rakan Menteri Muda, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama kali saya mengucap setinggi tahniah kepada saudara Donald Lawan dan juga seluruh anggota MD World kerana hari ini telah dapat mencipta satu lagi sejarah dalam perniagaan mereka dengan peresmian showroom di mana mereka bekerjasama dengan partner mereka iaitu Pro 2 Sdn Bhd. Saya terusnya mengucap syabas dan tahniah kepada MD World. Ladies and gentlemen, Donald Lawan and his group is one of the success stories among the Bumiputra entrepreneurs. He had begun his business as a motor dealer, and after which he has managed to expand his business, including real estate, meaning he has diversified his business, and he has that passion and very focused in his business dealing and business organization, so much so that he has left politics and focus on his business. Ladies and gentlemen, this success story should be an example for the other Bumiputra business community to emulate, while at the same time to chart your future. And this is the spirit that we want to inculcate among the Bumiputra businessmen, where at the same time you extend your collaboration and cooperation with non-Bumiputra business community. Only through collaboration you can gain experience, at the same time share your knowledge, particularly in terms of market, and position your business in the marketplace. And this, I think, is a very important approach that we have to adopt in order for us to progress further. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidaklah nak bercakap panjang, hanya mengucapkan tahniah, tapi saya nak kongsi mengenai dengan teknologi. Hari ini banyak kereta kita menggunakan minyak, dan saya telah mendapat perhatian saya sendiri bahawa alam sekitar adalah perkara yang sangat dekat di hati dengan masyarakat. Environment is very close to the heart of the community, including of course the consumers. Saya telah melihat kereta yang telah dipasang di mana jentera di engine is electric fuel, using electric, dengan menggunakan bateri. Dan sebab itu sudah ada peralihan teknologi kereta daripada fossil fuel to electric, renewable energy. Dan saya nampak bahawa dalam masa 15 tahun ini akan berlaku, kerana kita nak membasmikan kekotoran dalam alam sekitar, and that is the latest technology
where automobile or engine in our cars are run by electric, that is battery, di mana tidak ada discharge of smoke free, dan tidak, maka alam sekitar kita akan bersih. Saya pergi ke sebuah syarikat di United Kingdom di bawah Nissan and Renault. Mereka mengeluarkan 500 unit kereta, 500,000 unit of cars in a year, meaning 1 minute 1 car. And out of that 10, 1 is electric, di mana diletakkannya bateri di bawah kereta dan enjinnya diubah sesuai dengan menggunakan elektrik, dan baterinya banyak sel di mana they can store energi di dalam elektrik tersebut, dalam bateri tersebut. In the years to come, I think we have to go towards that. Saya rasa dalam masa 10 tahun, 15 tahun, instead of we have the normal service station, mungkin kita ada juga station yang di mana kereta bateri boleh di-charge menerusi elektrik. Kita sudah mengambil bakul dan kita mempunyai electric power. So what we do is, there is a possibility we use our electric power yang ada dengan kegunaan bateri dalam enjin kereta kita. Malaysian car producers have to consider that in the years to come. If not, you'll be left behind. Only yesterday, I saw another car through my website, technology. Toyota akan mengeluarkan kereta menggunakan air, hydrogen, H2O, di mana hidrogen diseparatenya dengan oksigen, dan dengan metanol kereta ini akan berjalan menggunakan air. Of course lah, it's not H2O but only hydrogen engine triggered by methanol. Diseparatnya kereta berjalan, akhirnya that hydrogen residue will meet again with oxygen, keluar dalam exhaustnya water, air yang keluar. Ini teknologi baru di Toyota. Nissan menggunakan elektrik. Saya rasa kereta Malaysia terpaksa mau tak mau hendaklah menggunakan teknologi yang baru ini, disebabkan consumers will change. They will buy cars that are environmentally friendly to the environment, and that is the next 15 years. Dan bagi kita di Sarawak, saya akan berbincang untuk menyediakan infrastruktur untuk elektrika, di mana kita akan gunakan tiang di mana ada adapter untuk charge bateri. Mungkin kita guna untuk pertamanya bas kita, kerana bas kita kalau dia press accelerator yang keluarnya asap, turis pun semua pakai bas kena banyak asap. So we have to change. Dalam masa 10 tahun ini saya telah melantik pakar untuk melihatkan kegunaan elektrik sebagai fuel untuk pertama kalinya bas. Dan meaning the bus companies, of course some may resist this, but you cannot avoid technology advancement. Dan mengenai dengan LRT, it won't menjejaskan kereta, sebab you have various station along the route. Kita akan bangunkan kawasan perumahan baru dan mereka boleh pergi ke station dengan menggunakan kereta, dan dia naik kereta api menuju ke Kuching within 30 minutes. That will mitigate our traffic jam
Dan inilah cara baru di mana orang menggunakan kereta ke stesen kereta api, naik kereta api balik, dan balik pula menggunakan kereta yang boleh diletakkan di kawasan parking space in the station. Ini keadaan yang akan berlaku dalam masa 5-10 tahun, dan maknanya kalau kita boleh membangunkan township outside, then the cost of houses will be cheaper because the land relatively will be cheaper from Kuching itself. This is the approach we are adapting in terms of our development. Memang Serian Semarahan Kuching populationnya lebih kurang 1 juta sudah. Then we got the mass population that will use this particular mode of transport. Akhir sekali, saya rasa mungkin satu hari kereta akan tidak mempunyai driver. It's just a matter of time. Just a matter of time. Driverless car. Maknanya, kalau ada guna kereta ke station, the next one will be by command of your palm, dengan gadget you, the car can be sent back to the house. You just decode, and then the car will drive itself to your house. Tak ada bayar lagi parking fees. That is the life between 15 to 20 years. Mungkin by then I'm no longer your chief minister lah. Dah tua juga. But we must have the vision. Then Kuching will be a clean city, di mana kita tidak ada smoke lagi. Then we become a model for other cities. Saya, tuan-tuan, bukan mat jenin. Bukan mat jenin. Mat jenin kita tahulah, hanya dreaming saja. I'm not a dreamer, but I dream with facts. Kerana ini sudah berlaku. Hari ini Singapura sudah ada driverless vehicle. Singapura dah ada. Dan seterusnya, mengikut Mercedes, dia akan mengeluarkan driverless car juga dalam masa 5 tahun. Ini teknologi yang berlaku. Dan bagi kita, actually people in industry in Malaysia, they have to do that. Otherwise our cars will not be able to sell. Kalau tak, Malaysia tak berubah, kita akan menghadapi kereta yang tidak dapat dijual. And you don't blame people. Blame yourself because you are very slow in technology. Jadi inilah pesanan saya, my views. Sudah tentu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada MD World, dan juga mudah-mudahan perniagaan mereka akan terus berjaya. Sekian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan New Pro 2 showroom yang dianjurkan oleh MD World Sedian Berhad. Terima kasih.